এটা ওনার নম্বর না কোনো রিপেয়ারিং করা হচ্ছে ওই রিপেয়ারিং যেটা কাঠের যেটা এগুলি রং করার কথা ছিল যেটা ব্ল্যাক কালার আর কি ওইটা 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 রং করা হয়নি আর তিনটাটা ওটা যদি ফাইট করা হয় তা ফাইটে লাগাইতে হবে তো এটা তো মিডিয়ারও আছে মিডিয়ারও সন্তান নিতে হবে কাল কি আছে আমি দেখে ইয়ে করবো না আপনি অ্যাকশন নেন যারা এখানে আইও আছে অ্যাকশন নেবেন অ্যাকশন নেবেন হ্যাঁ ini public ni kaisa report maka Poddobil Bazaro je open market set je repairing mani abo jeta estimate je tongmani abo se mote khai 3 or thepajaglia heike kai tai oro je repairing mani tolarago bo ko phaja ang je uspot phaika chini bazar secretary tongo chini bc ni chairman tongta onano borom ganang boro rok tongo heike oro uspot phainai phaimani omo 5 mm ungna tongmani a jaga 0.35 thepajak hekai sutrang o tin tai quality bo hamior tata ba jindal thefana tongmani obo o quality ni ba o brand ni ba o company tin or thepajaglia hekai oro jeta repairing ungma bo mo bo repairing bo tolarogo ka khaijega hekai je repairing pillar ungma mo bo onekta jaga o kaham kai kozaiga sudu rongriwoi kisu tang ko kai klangkha hekai public ni report anusare ba bongni complaint anusare ang uspot phainai pika je to mo ani Ramchandra Ghat constituency ni andar klayo hekai ang executive engineer bo kok salaika hekai bo saka je omo 0.5 mm no thepana nango pa o company tin or thepaimaya hekai bonang saka mo immediately nangmone action nadi abuni bagaita kai tini singoro phainu phaika mo thingno hekai kami am chayo kabangma am chayo no jata kaham kai thepana tongma ba khaijegya naikini no obab hekai ang jotono no sana musungo যত আমসাইনি চিনি বরম গানাং চেয়ারম্যান বাজার সেক্রেটারি রক যেখানে যেখানে চিনি তিব্রাসা আমসে সামুং টাংজাগৈ দङ आरो ঠিক ঠিক একটা কোয়ালিটি মেইনটেইন খালাयै সামুং টাংনা नुंथन এবং নাইকিনি খাयै সামুং টাंनिना नुंथन চিনি আমসাইनि সামুं जों काहामकै नारखाय जोंनो साल कलंमा रमै आरो इनको खायफिनाय और तिनि फाइनफिक जे काट थेपा जाका ताबो और फनजाक रंगमंग साकानि काट कोन मटाके थेपे कलांजाक मो रंग बरि जायगा रंगनान तंगमानि और इको र गोबांमै कमो ताबो इको और गुनसा जाक अब काट सलाय जायगा अमतेके साका जास्ट इनको खाय थेपे कलां थांका काय आबोनि बागे एजुकेटिव इन्जिनियर साजाका जुदि मो কিছুদিন বিসিङनो एक्सन जुदि गभर्नमेन्ट को अथॉरिटी ना हाय अंकाय जों मनि बागै कायसा चबारो नखनानि जों लामा मा नखर सिनायता